डुमाडुमुडुमै तुल्यं नखन खनक गंग गंगाख्यवाद्य सोमनानं खाद्यमानं प्रकट कट कटा प्रज्वयन्द्रं सुरेन्द्र सादेव काळ करता बरोबर मथनो पादुमान नरसिंह नित्य स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आनंद नंदकंद सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म प्रेममय पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर नमामि हंस परमात्मा रूपम आराध्य देव श्री चंद्रशेखर पतित पावन सत्यपीर नारायण ये उत्कल माटीर आर्य पुण्यभूमि खोर्धा जिला अंतर्गत खोर्धा जिलार सांस्कृतिक मेरुदंड कहले अत्युक्ति हेबना सभ्यता संस्कृति परंपरा धर्म नीति आदर्शर ग्राम सिको महावीर पूजा कमिटी समस्त नेतृवर्ग मान ये ग्रामवासी जी आराधिनी करुणामयी कल्याणमयी क्षेत्राधिष्ठात्री मां प्रांगणाधीश्वरी जागेश्वरी ग्रामदेवती चरणारविंद अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणिपात करिबा परे सरोज तम काम जेतिकी हेला यथेष्ट काम बहुत सारा भारी खुशी एणिकी निजे बसी पड़ अन्य मानक श्रृंखला बसई दियो चारिपद प्रभुपाद प्रेमानंद प्रभु कथा कहवा श्री नीराजल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद द्वारा संबंधित ये उच्चकोटीर प्राचीन शताब्दी क्रांतिकारी साहित्य उपासक मानक द्वारा निर्मित महावीरी बादीपाला मंडप शिको अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष भरी चलित वर्ष महाकार्तिक मासरे चतुर्दिनात्मक प्रतियोगितामूलक पाला महोत्सव आज द्वितीय रजनी आम मानकर पहली स्तबक ये पहली स्तबक प्रभुंकर सारस्वत दिव्य दरबार ऋणीभूत जेते मोर ज्ञानीमान विज्ञ प्रज्ञ मनोज्ञ पंडित मान गुरु गुरुजन मान को प्रभु कथाकर अनंत महिमा वर्णना करने पूर्व भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन कर साधुवाद शुभेच्छा ज्ञापन कर सचिदास निज सहयोगी मान को काली गोटे दिन जगन्नाथ संस्कृति किसी अंश आलोचना है आज मंगलाचरण को संक्षिप्त करी आम ये अनुष्ठान परामर्शदाता मोर गयाधर भाई एवं गोविंद सार कहते गोटे प्रभुंकर संपर्क विषय वस्तु प्रसंग को लेकिन आलोचना करें आज्ञा आपण मानकर जेतिकी कल्याण थिबा हम सेतिकी कहबो जेतिकी शिखिथे बाबू माने गोटे गोटे मोबाइल धरचो बिना मोबाइल रे छुआ टू बड़ पर्यंत केती बची पारू गवर्नमेंट पर फालिया मोबाइल किए ताको भल कार्य रे लगाउची तो किए ताको मंद कार्य रे मध्य व्यवहार करूची कुम्हार टिए जेते बेले कटुरी कुरारी तयारी करी कुम्हार होची ब्रह्मा से दा कटुरी तयारी करे मनुष्य माने नेकी ताको सत व्यवहार करिवे नडिया छळेइबे नले जावा हानिबे ताकू बोझौ माने नेकी अजथा कार्य रे मनुष्य बेकरे व्यवहार करिवे से दंड भोगिबे जेल जिवे प्रत्येक जिनिसर उपकार अपकार दीटा थाए प्रत्येक व्यक्ति मानक पाखे किसी गुण थाए किसी खुण थाए एही केबे निजकू विज्ञापित करि पारि बोली जे मोर सर्वगुण संपन्न मोर किसी गुण नाही मु निर्दोष तेणु ये जो मोबाइल फोन जते पिला धरिचो ये मोबाइल फोन को जणे तयारी करछि वैज्ञानिक सारे जणे तयारी करछि वैज्ञानिक से को
ଗଛରେ ଫଳିଛି କି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଏ ପିଲା କହିଲ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତିଆରି କରିଛି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ କଣ? ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦଟିଏ ପଢିଲେ ସେ କବିଙ୍କ ନାଁ କହୁଛୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କେତେ ଜଣ କହିପାରିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ? ତାଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ କିଏ ରେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାର୍ଟିନ ହ୍ୟୁମେନ୍ସ। ଆକାଶରେ ଉଡାଜାହାଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେରିକାର ଦି ଭାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଇଟ ବ୍ରଦର୍ସ ଗବେଷଣା କରି ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ସେ ଗଛରେ ଫଳିନି ମଣିଷ ତାକୁ ସାଧନା କରି କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ସିନା ଉଡାଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛି, ମଣିଷ ସିନା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତିଆରି କରୁଛି, ହେଲେ ଉଡାଜାହାଜ ଯୋଉଠି ଉଡୁଛି ସେ ଆକାଶଟାକୁ କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିଛି? ଆମ ଗାଁ କେନାଲରେ ବ୍ରିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତିଆରି କଲେ। ନଈ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ନଈ ପାଣିକି ତ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ମଣିଷ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛି, ପାଣି ତିଆରି କରିଛି। ମଣିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଡାଜାହାଜ ତିଆରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶଟାକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିଛି। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ? ତାଙ୍କରି କଥା ଟିକେ କହି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ କଟକ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କାଲି ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ, ନାଇଁ ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭୁଟିଆଙ୍କ ପୁଅ। ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ସେ, ବାଳକ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସେ, ଆଉ ସଂହାରକ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଜୀବ ଜଗତର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏ କଥା ମୁଁ ଅଥମ କହୁନି, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚିତ୍ର
महालयଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାଲି କହିଥିଲି ସେ ପତିତ ପାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଗୁଣ ନାହିଁ ବାପାରେ ସମୁଦିତ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନସିକ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୋମିନି ରଖିଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ତେଣୁ ମୋ ସମୁଦି ଯୋଉଠି ଥାଉ ଏ କଥାଟାକୁ ନବ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବିଷୟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ 4 ରାତି ସରିଲେ ବି ସରିବନି। କାଲି କହିଥିଲି ଶଙ୍ଖ କାହିଁକି ବାଜେ ନା ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଳସ ପୂଜା କାହିଁକି ହୁଏ ଆମେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପହରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କଲେ ବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କଳସ କଲେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବେଢା ମଧ୍ୟରେ ବରୁଣ ପୂଜାଟି ନାହିଁ। 12 ମାସେ 13 ପଳତାରୁ ପାଇ ଶଙ୍ଖଟି ଧରିଲେ ନାହିଁ। ସମୁଦି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ଝିଅଟା କିଏ ମୁଁ କାଲି ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୁଦି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଚି ଦାସ ରାତି 10:30ରେ ଛାଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିରେ ମାପିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ପୁଅ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କ ଭାରିଜାକୁ ଡାକିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆୟୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱେ ସମବେତ ନର ନାରାୟଣ ନାରୀ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଶିଶୁ ମହାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବଳାନନ୍ଦେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଦେଖୁଛ ଏବେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଲା କିଛି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ମିଠା ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ଖାଇ କହିଲେ ତମେ ମାନ ନା କେଡ଼େ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିବାଦ ତର୍କ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲାଣି କେସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସବୁ ଟିଭିରେ ତ ଦେଖୁଛ କଣ କହିବି ମାନିଲେ ଦେବତା ନ ମାନିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ମୁହିଁ ଥାଇ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ଆସଇ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସୂତ୍ରପାତ ଯିଏ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛି ମୋର ତା ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ନାହିଁ କି ଯିଏ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇବାକୁ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାର ଲୋକ ତା ବିଶ୍ୱାସୀଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଟା ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ରହେ ଏଥିରେ କିଛି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ ନା ମୋର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏ ସଂସାରରେ ସାରତତ୍ଵ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ କଣ କହିଲେ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାହାନ୍ତା ପହରରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିଏ ଆଗାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉ କାଳରେ
चंद्र ग्रहण कौ दिन हम अमावास्या कौ दिन हम से विरजा पांडी हो जगन्नाथ पांडी हो ये सबू ज्योतिषंकर ब्रह्मांडी हटो ई पठानी सामंत चंद्रशेखर सामंते डाकिले कहले ज्योति तमे परा कहउथलो हम जगन्नाथ पुरी क्षेत्र दर्शन करिवो ओ संगे रे आसुना कोन कहिए सुनी जीवा आज सी तो काम न चालो जीवा चोका नयन देखिबा तो काम न चालो दर्शन कर आसला तमर मोर चतुर्थी राति हम आम दाम्पत्य जीवन आरंभ करवा स्वामी आपण के काम करनु संगे से तू स्नान करी आसीबे मु संगे से जोती बगीचा दिन फूल तोड़ी आइली मालडी करके नहीं हां ज्योति देवी कहिले कल्ले न शून्य हस्त गमिष्यन्ति कन्यादार गुरुद्वार गोटे श्लोक अछि आपण को जगह को खातिर जिबे अरे को हाथे जिबे खाली हाथे ब्राह्मण घर को निमंत्रण करिया को गले खाली हाथे जिबे को जगह को आगे आगे गोटे गाईर पिठी आनुषिया को गले खाली हाथे जिबे नि दुब घास पुटा के नै गुरु को घर को गले खाली हाथे जिबे नहीं मीठा किले नहीं मीठा किले हो आपण जेति शक्ति भक्ति अनुसार चॉकलेट दे हो मिश्री खंडे नहीं ब्रह्मद्वार गुरुद्वार देवालय कन्यादा देवालय को गले खाली हाथ रे जिबे ना कन्या जो झियो को आपण बाहा देई छथि कन्या पिता कन्या घर को खाली हाथ रे जिबो मु तो ससुर घर को जिबो खाली हाथ मत आज ज्योति देवी कहले स्वामी एड़े बड़ क्षेत्र श्री क्षेत्र को जिबा नहीं अरे पंभु पट करे राजा अरे